अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में मैं कम बोलता हूँ। बल्कि हम क्योंकि स्पोर्ट्स लवर हैं तो हम स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को अलग अलग रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम का दिल भी इतना बड़ा है कि वो मतलब कि पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स में नहीं लेके आती। मगर मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2 दिनों से कोई एक प्रोपेगेंडा हो रहा है, और स्पेशली ये इंडियन यूट्यूबर्स, इंडियन न्यूज़पेपर्स और इंडियन मीडिया चैनल पे ये चल रहा है कि जैसे पाकिस्तान चैम्पियन ट्रॉफ़ी को होस्ट करने के काबिल नहीं है, और वहाँ पे जो स्टेडियम्स के काम हैं वो अभी तक हुए नहीं हैं। तो आईसीसी को डराया जा रहा है कि आप कैसे करोगे, वहाँ पे इतने बड़े टूर्नामेंट का इनकाद कैसे होगा पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तानी स्टेडियम तो तैयार ही नहीं है। अब ये एक प्रोपेगेंडा है। आप सब जानते हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो पाकिस्तान को मिली होस्ट करने के लिए, इसके ख़िलाफ़ पहले बहुत कुछ बोला गया कि किसी तरीके से पाकिस्तान से चैम्पियंस ट्रॉफ़ी ले ली जाए। बट जो मेरा अल्लाह को मंजूर होता है तो नहीं हो सका। हर तरह की कोशिश की गई, मगर जो आप देख लें कि हमें हमारा हक मिला। फिर ये हुआ कि फिर कहा गया कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, और उस पर बड़ी लेदे हुई, बड़ा शोर मचा। खैर पाकिस्तान ने कामयाब, जिसको कहते हैं ना आप डिप्लोमेसी के तहत, इंडिया के इस प्लान को भी वो जो कहते हैं ना वाड़ के रख दिया। और वो ऐसे वाड़ के रख दिया कि ठीक है, तुम नहीं आते, हम भी आगे नहीं आते, ऐसे कर लो। तो वो फिर इंडिया को मानना पड़ा। अब पाकिस्तान भी 2027 तक इंडिया में नहीं जाएगा। अब इसका नुकसान इंडिया को हुआ है, हमें नहीं हुआ। हमारा तो एक ये टूर्नामेंट था ना। इंडिया के तो आगे 2 वर्ल्ड कप, जो T20 का वर्ल्ड कप, एक वुमेंस का आ रहा है, मेंस का आ रहा है, फिर वहाँ पे तो बड़े टूर्नामेंट्स हैं। तो इंडिया को ज़्यादा नुकसान हुआ, हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ। हम तो 2027 तक बाहर खेलेंगे, इंडिया से बाहर। तो इसका भी नुकसान इंडिया को हुआ। अब इस पे ना इंडिया में जो जो समझदार लोग थे उन्होंने कहा भाई तुमने ये क्या कर दिया, ये तो हमारी शिकस्त है, ये तो पाकिस्तान की शिकस्त तो है ही नहीं। हमने तो चैम्पियंस ट्रॉफी कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान एक टूर्नामेंट के लिए जाना था, जो बाकी इतने सारे टूर्नामेंट्स इंडिया में होने हैं आईसीसी, उसका क्या बनेगा। तो वहाँ के बाद फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ चल रही थी, तो सारे यूट्यूबर जो थे वो व्यूज़ के चक्कर में उसमें लगे हुए थे। वो चल रहा था। अब जब दुनिया में ना वो बड़ी क्रिकेट नहीं हो रही कहीं भी, तो क्या हुआ कि अब उनको व्यूज़ के चक्कर में वापस आना पड़ा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पे। अब एक नया प्रोपेगेंडा लेके आए कि पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं वो तैयार नहीं है, जो कि टोटली गलत है, झूठ है। कि पाकिस्तान के 95% सारे स्टेडियम्स में जो जो स्टेडियम्स यूज़ होंगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में, उन तीनों के काम 95% कंप्लीट हो चुके हैं। और इनको कंप्लीट कर कौन रहा है? इनको कंप्लीट कर रहा है FWO। और पाकिस्तान की वो टॉप के कंस्ट्रक्शन इदारे इसको रेनोवेट कर रहे हैं और इसको बना रहे हैं, इसको बिल्ड कर रहे हैं, जिनकी एक हिस्ट्री है कि जो अपने प्रोजेक्ट्स को टाइम पे फिनिश करते हैं। और ये वो FWO तो वो इदारा है जिन्होंने शराय रेशम, यानी कि पाक चाइना जो के दरमियान जो रोड है वो बनाई हुई है। वो दुनिया का एक 8वां अजूबा है। वो इतनी मुश्किल रोड थी तो इन्होंने वो कामयाबी से बनाई थी। तो ये प्रोपेगेंडा देखिए, जो पीसीबी ने ये किया कि पीसीबी ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। उन्होंने जो मुल्तान में होनी थी ट्राई सीरीज़, जो पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की, उसके मैचेस को शिफ्ट कर दिया लाहौर और कराची में। यानी कि अब 8 फरवरी को जो मैच होना था ट्राई नेशन का, वो अब मुल्तान के बजाय लाहौर और कराची में होंगे वो मैचेस। उसका मतलब ये है कि वो आईसीसी को ये इंश्योर करना चाहते हैं, और वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हम अपने ग्राउंड्स का काम तेज़ी से मुकम्मल कर लेंगे और ये काम मुकम्मल हो जाएगा, कि उन्होंने वो 19 फरवरी को जो स्टेडियम जो चैम्पियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो रही है, उससे पहले ही 8 फरवरी के जो मैचेस हैं वो भी इन 2 स्टेडियम में शिफ्ट कर लिए कि ला ये देख लो। तो बात ये है कि देखिए, स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क में क्रिकेट को ना आने देने वाला कौन सा मुल्क पीछे है, हमें भी पता है, आपको भी पता है। कौन सा मुल्क है जो हमेशा पाकिस्तान के मफाद के अगेंस्ट आके खड़ा हो जाता है, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तो आगे जा रहा है और इंशाल्लाह आगे जाएगा। बट इससे नुकसान क्या होता है? देखिए, अगर इंडियन टीम पाकिस्तान में आ जाती
تو انڈینس کو پیار ملنا تھا. انڈینس کے آپ جو پلیئرز پہلے پاکستان میں سیریز کھیلے ہوئے ہیں یا پاکستان آ کے گئے ہوئے ہیں وہ آج تک جب بھی پاکستان کا نام لیتے ہیں تو وہ تعریف ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں کی ہاسپٹیلٹی, وہاں کے لوگ, وہاں کے گراؤنڈز, ہمیں سب کچھ بہت اچھا ملا, ہمیں بہت رسپیکٹ ملی, بہت عزت ملی. بٹ یہ انفارچونیٹ ہے کہ انڈیا اپنی چیپ پالیٹکس کے لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے, اور پھر وہاں کے جو میڈیا اینکرز ہیں یا وہاں کے جو نیوز پیپرز ہیں, وہاں کے جو یوٹیوب چینلز ہیں, وہ بھی فار دا ویوز, فار منی, اس طرح کی فضول من گھڑت چیزیں سامنے لے کے آتے ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان از فلی پریپیئرڈ. پاکستان کے جو اسٹیڈیمز ہیں وہ فلی پریپیئرڈ ہیں. 95% کام کمپلیٹ ہو چکے ہیں. لائٹس کے کام رہتے ہیں. دیکھیے قذافی اسٹیڈیم کی جو بنانا تھا وہ ایک تقریباً پورا اسٹیڈیم ہی دوبارہ اکھیڑ کے بنانا تھا, اور الحمدللہ وہ اپنے وقت پہ کمپلیٹ ہوا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ایون کہ دیکھیے جو ویدر تھا وہ سیوٹیبل نہیں تھا. لاہور میں اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں, لاہور میں یہ فوگی سے فوگ ہوتی ہے, بہت زیادہ دھند ہوتی ہے. اس کے باوجود کام کو کمپلیٹ کرنا اور اپنے وقت پہ کمپلیٹ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. تو جب اب کچھ نہیں ملا انڈین میڈیا کو تو انہوں نے اس پہ دوبارہ سے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا, جس میں کوئی سچائی نہیں ہے, اور نہ آئی سی سی کو اس سے کوئی فرق پڑے گا. چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہونی ہے اور ہو کے رہے گی, چاہے انڈین جو براڈ کاسٹر ہے, کیونکہ جو براڈ کاسٹر کمپنیاں ہیں وہ زیادہ انڈینس کی ہیں, تو وہ بے شک وہاں پہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ پہ پاکستان کا نام نہ لکھیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب چیمپئنز ٹرافی شروع ہوگی تو اس میں پاکستان کا ہی نام ہوگا, کیونکہ ہوسٹ پاکستان ہی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں آج کہ انڈیا یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم فائنل دبئی میں ہوگا کیونکہ انڈیا کھیلے گا, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ انڈیا فائنل میں جائے گا. انڈین کرکٹ کی جو حالت ہے اس وقت, مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا فائنل میں جائے گا اور یہ فائنل جا کے دبئی میں ہوگا. ہاں یو کین سے کہ شاید سیمی فائنل ہمیں کروانا پڑ جائے, بٹ فائنل پاکستان میں ہی ہونا ہے اور انڈیا نہیں کھیل رہا اس میں. تو یہ ساری افواہوں سے آپ لوگ بھی ان پہ کان نہ دھریے, یہ بکواس ہے, سب جھوٹ ہے, ایسے نہیں ہو سکتا. پاکستان ایک بہت ہی رسپانسبل کنٹری ہے کہ اس نے ایک آئی سی سی ٹورنامنٹ کی ہوسٹنگ لی ہو اور وہ اس کو کمپلیٹ نہ کرا سکے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستانی جی جان سے کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ود ان نیکسٹ 1 ویک, ود ان نیکسٹ 2 ویکس انشاءاللہ یہ اسٹیڈیمس کمپلیٹ ہوں گے, اور آپ کو 8 فروری کا میچ جو ہے ٹرائی نیشن سیریز کا وہ لاہور میں ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ لاہور کا اسٹیڈیم کتنا زبردست بنا ہے, اور یہ وہ اسٹیڈیم بنا ہے کہ جو جس طرح کا انڈیا میں بھی کوئی آج تک اس طرح کا اسٹیڈیم نہیں بن سکا, جو گو کہ انڈیا کے بعد بہت پیسہ ہے. اینی ویز یہ تھی آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے, کامنٹ ضرور کیجئے. اینڈ اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ, جزاک اللہ خیر.